बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जंग ओहद, ग़ज़वा ओहद की दास्तान जारी रखे हुए हैं। इसकी आज 27 नंबर किस्त है जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बुखारी ने रवायत की है कि मैंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत उम्मे सलीम को देखा। ये दोनों तेजी से पानी की मिशकीज़ों को अपनी पुश्तों पर उछालती और लोगों के मुंहों में पानी डालती थी, फिर वापस आकर इन्हें भरती, फिर आती और लोगों के मुंहों में पानी डालती थी। और फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुतल्लिक़ तबरानी ने बयान किया है कि जब मुशरकीन वापस आए तो औरतें सहाबा की मदद करने लगी और इन औरतों में हजरत फातिमातुल ज़हरा भी गईं। और जब आप हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली तो आपने इन्हें गले लगा दिया। सुभान अल्लाह। और आप हजूर के जख्मों को पानी से धोने लगी और खून बढ़ने लगा। बस जब आपने ये कैफियत देखी तो आपने चटाई का कुछ हिस्सा लेकर उसे आग से जलाया और उससे आपको टकोर की, हत्ता कि वो जख्म के साथ चिमट गया और खून रुक गया। इसी तरह बाज मौरखीन ने बयान किया कि गुमसान के रन के वक्त मुसलमानों की कुछ औरतें इमदादी कार्रवाई के लिए तैयार हुई। इन औरतों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया हजरत उम्मे अमीन भी शामिल थी। मौरखीन ने बयान किया है कि जब मुसलमानों की शिकस्त खुर्दा पार्टी ने मदीना में दाखिल होने का इरादा किया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक मैदान कारजार के दरमियान जंग कर रहे थे तो हजरत उम्मे अमीन इन्हें मिली और आप इनके चेहरों पर मुट्ठियों से मिट्टी डालने लगी और बाज को जज और पक कर कहने लगी, ये तकला लो और अपनी तलवार लाओ। और ये हजरत उम्मे ऐमन जख्मियों की अमदाद के लिए तैयार होती थी, जबकि एक लड़ाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरद तेजी से हो रही थी उस वक्त, हत्ता कि आपको इमदादी कार्रवाई की अदाई के दौरान मुशरकीन के तीर भी लगे थे। अल-कामल इब्न असीर में है कि हजरत उम्मे ऐमन फौज में जख्मियों को पानी पिला रही थी कि हब्बान बिन आरका ने आपको तीर मारा तो आप गिर पड़ी और बरना हो गई तो दुश्मन खुदा बहुत हंसा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात गरां गुजरी तो आपने हजरत साद बिन अबी वकास को एक तीर दिया जिसका फल ना था और फरमाया, इसे मारो। हजरत साद ने इसे मारा तो वो तीर हब्बान शिर्क के सीने में लगा और वो चित होकर गिर पड़ा, हत्ता कि बरना हो गया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ी नुमाया हो गई। फिर आपने फरमाया, साद ने उम्मे ऐमन का कसास लिया, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया। जिस वक्त लोग शिकस्त खाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर इस मार्का में मुंतशिर हो गए, उस वक्त जो लोग आपके साथ साबित कदम रहे इनमें हजरत कतादा बिन अन्नमान भी थे। आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिफाजत में तीर अंदाजों के साथ तीर अंदाजी की, हत्ता कि आपकी आंख जाया हो गई थी। इसे मुशरकीन का एक तीर लगा, हत्ता कि वो अपने खाने से उछलकर आपके रुखसार पर आ पड़ी। इब्न इसहाक ने बयान किया कि आसिम बिन अमर बिन कतादा ने मुझसे बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी कमान से तीर अंदाजी की, हत्ता कि इसका किनारा टूट गया। बस हजरत कतादा बिन अल-नमान ने उसे ले लिया और वो आपके पास रही। इस रोज हजरत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंख जाया हो गई थी, हत्ता कि वो निकलकर आपके रुखसार पर आ पड़े। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हाथ से पकड़कर इसकी जगह पर वापस रख दिया और फरमाया, ऐ अल्लाह, इसे खूबसूरती ज़ेब तन करा दे। और वो आपकी खूबसूरती और तेज नजर आंख थी। शिकस्त के बाद जब मुशरकीन ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह को पहचान लिया तो उन्होंने आपके हेडक्वार्टर पर हमला में अजाबा कर दिया और आपसे निजात पाने के लिए उन्होंने आप पर पे दर पे बहुत हमले किए। मुशरकीन के लिए मुनासिब था कि वो मुसलमानों की सफ़ों के दरम बरम होने और इनके निज़ाम के बिगड़ जाने के बाद इन्हें कलेतियां तबाह कर देते और सलार आला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब लोग इन्हें छोड़कर मुंतशिर होकर गए थे खात्मा कर देते। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी और आपके मुखलस सहाबा की जानबाजी ने, जिन्होंने तीर अंदाजों की गलती के बाद मुसलमानों की सफ़ों
کے درم برم ہو جانے کے وقت مردانہ وار آپ کا دفاع کیا، مشرکین کے ان حملوں کی ناکام کرنے میں بڑا اثر ڈالا جو مشرکین نے ذات نبوی کے قتل کرنے کے ارادے سے کیے تھے۔ اس طرح ان مسلمانوں کو دوبارہ منظم کرنے میں بھی اس کا بڑا اثر ہوا، جنہوں نے جو ہی اپنے سلار اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کا سنا، آپ کے ہارڈ کوارٹر کا معلوم کیا، وہ اثر نو آپ کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے، جس سے مشرکین کا وہ قیمتی موقع جو انہیں میسر آیا تھا ضائع ہو گیا تھا۔ اس دفعہ جبکہ آپ کی بہت سی فوج آپ کے گرد جمع ہو چکی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اپنی فوج کو گراؤ کے خطرہ اور نئے سرے سے تباہ ہونے سے بچانے کے لیے جبل احد کے محفوظ مقامات کی طرف واپس لے جانا تھا۔ خصوصاً میدان کارزار میں ان کا موجود رہنا انہیں اس بات کے لیے پیش کر رہا تھا، اگرچہ انہوں نے اپنی اپنی جگہوں پر اپنے نبی کریم کے ارد گرد آپ کے حفاظت کے لیے اور آپ کو مشرکین کے تیز رفتار حملوں سے بچانے کے لیے بے مثال شجاعت کا اظہار کیا، مگر انہیں اپنے نبی کے ساتھ اثر نو گرا میں آ جانے کا خطرہ تھا، خصوصاً جب وہ تمام قریشی افواج اور ان کے گرد اکٹھی ہو گئی جن کا بہت سا حصہ اس فوج کے ساتھ شامل نہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں پر جو آپ کے گرد جمع ہو گئے تھے حملہ کاری تھی۔ اس بات کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ کے گرد آپ کے صحاب کی فوج اکٹھی ہوئی تھی جو اس واپسی کے دوران آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے کافی تھی، پہاڑ کی طرف واپس جانے میں جلدی کرنے لگے، جس بات سے کسی قابل ذکر نقصان کے بغیر مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ پہاڑ کے محفوظ مقامات کی طرف واپس جانے میں مدد دی۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے مشرکین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ کو سچ سمجھا، جس کا اعلان ابن کمتا نے کیا تھا، جس نے حضرت مصعب بن عمیر کو قتل کیا تھا۔ وہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرنے لگا، اس نے اعلان کیا تحقیق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور ان مشرکین میں سے بہت سے لوگوں نے، جن میں سلار عام ابو سفیان بھی شامل تھا، خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان میں سے بہت سے لوگ اس خیال سے جنگ کرنے سے رک گئے کہ مسلمانوں کو تباہ کر شکست ہو چکی ہے، اس کے بعد وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ بس ان میں سے بہت سے لوگ آرام کی طرف میل ہو گئے اور بعض مسلمان مقتولین کے مسئلہ کرنے میں مشغول اس وقت ہو گئے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی قسط نمبر 28 میں اس سے آگے ہم بیان کریں گے۔ دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔